गाज़ान की शर्ट अपनी दोनों मुट्ठियों में जकड़े वो इसके सीने में मुंह छुपाए तो वो नरमी और मोहब्बत से उसे खुद में समेटने लगा। आधे घंटे के बाद की फ़्लाइट थी। वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले थे। थोड़ी देर के बाद वो होटल के कमरे से निकल रहे थे जब गाज़ान की निगाह दाखिल होती रायना पर पड़ी। वो इस वक्त यहाँ लाहौर में क्या कर रही थी? इसी सवाल ने गाज़ान सिकंदर के चेहरे को सुर्ख कर दिया था। वो अच्छे से जानता था वो यहाँ किस काम के लिए आती थी। एक लम्हे में एक अहम फैसला करते वो शांसे का हाथ मजबूती से थामे इस कमरे की तरफ बढ़ गया। रायना सिकंदर की बदकिस्मती वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गई और गाज़ान के एक धक्के से दरवाज़ा खुल गया। सामने ही इसकी नामनेहाद बीवी किसी गैर मर्द की बाहों में झूल रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर झटके से मुड़ी जब सामने खड़े गाज़ान को देखते इसका रंग पल भर में उड़ गया था। तुम यहाँ? ये मेरा दोस्त है गाज़ान। आज इसके बहुत इसरार पर इससे मिलने गड़बड़ाकर बोलने लगी जब अगले ही लम्हे गाज़ान गज़बनाक अंदाज में इसकी जानिब बढ़ा। आज तक अपनी माँ के हाथों की कठपुतली बना रहा। दूसरे अल्फाज में बेगैरत भी बोल सकती हो, मगर इतना हौसला नहीं कि अपनी आंखों से तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ ऐसी हालत में देखकर मज़ीद बेगैरत बना रहूं। मैं गाज़ान सिकंदर अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अब करती रहो जितनी मर्जी अयाशी, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। पुकार कर कहते वो रायना की फटी फटी आंखों के सामने शांति का हाथ थाम कर वहाँ से निकलता चला गया। हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। इंसान को उसकी बर्दाश्त के मुताबिक आजमाना चाहिए, वरना हद गुजर जाने पर वो क्या कर गुजरे इसका इसे खुद भी इल्म नहीं होता। बस बहुत हो गया तमाशा। राबिया सिकंदर इसकी माँ थी तो इसने भी बचपन से आज तक अपनी हर ख्वाहिश मारकर इनकी हर नाजायज़ ख्वाहिश मानी, पर अब वो इनकी फजूल जिद और बुरी फितरत के बायस मज़ीद गुनहगार नहीं हो सकता था, ना अपनी बीवी का, ना अपनी औलाद का और ना ही अपने ज़मीर का। इसने बहुत अरसे बाद खुद से फ़ैसले लेने शुरू किए थे। अब वो अपने हर फैसले पर मुतमईन था। जिस वक्त वो अस्पताल पहुँचे, जोहा के साथ सकीना जलाल भी दिख गईं। अम्मी मेरी गुल। माँ को सामने देखती शान से फिर से रो दी तो सकीना जलाल इसे अपने सीने से लगा गई। मत परेशान हो मेरी बच्ची, गुल आयना ठीक है अल्लाह के करम से। बस पहली सर्दी का बुखार हो गया। बच्चों को पहली सर्दी और पहली गर्मी से एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन मुलाजमा की कोताही की वजह से वो सर्दी का शिकार हो गई। अब्दुल्ला ने बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाया है, दवाई वगैरह दी है, अब वो सुकून से सो रही है। अब्दुल्ला इसके पास ही है। ये जोहा का दिल अंदर घबरा रहा था तो मैं इसे बाहर ले आई। उनकी तसल्ली देने पर शांति के आंसू थमे और अगले ही पल वो इनसे अलग होती कमरे में दाखिल हो गई। सामने ही बिस्तर पर वो पड़ी थी इसकी गुलायना। उसे इतने माह बाद अपने सामने वो भी ऐसी हालत में देखते शान से मुंह पर हाथ जमाकर अपनी सिसकियों का गला घोटने लगी। उसके पीछे आते गाज़ान ने उसे नरमी से अपने साथ लगाते बेड की तरफ कदम बढ़ाए तो शान से बेताब होती गुलायना के करीब जाती, झुककर इसे अपनी गोद में भींच गई और इसे दीवानावार चूमने लगी। आंसू फिसलकर गुलायना के चेहरे पर गिरे थे। गुलायना नींद के ख़राब होने पर कसमसाकर रोने लगी तो शान से होश में आती उसे नरमी से सीने से लगाए धीरे धीरे थपकाने लगी। शायद ये माँ के वजूद की गर्मी का ही एहसास था कि गुलायना खामोश होती शांसे के सीने में मुँह छुपा के फिर से सो गई। अब्दुल्ला गाज़ान से मिलने के बाद कमरे से निकल गया। शान से बैठ जाएं, थक जाएंगी आप, ऐसे और गुल भी डिस्टर्ब होगी। मज़ीद 5 मिनट के बाद वो गुल को सीने में छुपाए वैसे ही खड़ी रही। गाज़ान बेसाख्ता बोल उठा, जिस पर वो सर हिलाती धीरे से बेड पर टिक गई। गाज़ान एक गहरी सांस भरता उसके पहलू में ही टिक गया। झुककर गुलायना के सर पर लब रखे फिर वापस सीधा होकर शांसे पर नज़रें जमा गया। शानी, कितने जज्बे से पुकारा था। शांसे सिकंदर का दिल क्यों ना धड़कता। कितने लंबे अरसे बाद इस पुकार को दिल से महसूस किया था। शांसे सिकंदर का दिल क्यों ना मचलता। बस कर दें शानी, हिजर बहुत सह लिया। यकीन करें जुदाई बहुत मुश्किल है। ख़त्म कर दें अब इस बेवजह सज़ा को और समेट दें सारे फासले। सिर्फ आपका बनकर आपके साथ लौटा हूँ, खाली मत लौटाइएगा मुझे। आप बस मेरा हाथ थाम लें। अगर आपकी खातिर दुनिया से ना टकरा गया तो पूरी दुनिया के सामने कहिएगा कि गाज़ान सिकंदर तुम में मर्दों वाली बात ही नहीं। शानसे ने सर उठाकर इसकी आंखों में झांका था। अगले ही पल वो थोड़ा सा खिसक कर अपना सर गाज़ान के कंधे पर रख गई। बहुत थक गई हूँ मैं गाज़ी। मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि दो टूटे बिखरे लोग एक दूसरे को समेट लें। तन्हाई बहुत जानलेवा है गाज़ी। इस तन्हाई और हिजर ने मेरी ज़िद के वजूद को पाश पाश कर दिया है। अब बस उम्र भर आपके हिसार में कैद रहना चाहती हूँ। मुझे खुद में कैद कर लें गाज़ी। वो भीगी आवाज़ में बोलती गाज़ान सिकंदर को जिससे खुशखबरी सुना गई थी, जिस पर वो अपने रब का शुक्र अदा करता, अपनी मलका और इसके सीने से लगी शहज़ादी दोनों को अपने सीने में कैद करता शांसे के माथे पर लब रख गया। दिमाग में मुसलसल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सब्र का पल इतना कीमती और हसीन होता है? क्या अल्लाह थोड़े के बाद इतना नवाजता है? बेशक। वो कमरे से बाहर आया तो जोहा बेचैनी से टहल रही थी।
اس کی پریگننسی کے کچھ ماہ ہی گزرے تھے اور آج کل وہ بہت بے چین سی رہتی تھی۔ عبداللہ اسے دیکھتے اس کے قریب آ گیا۔ زوہا گھر چلتے ہیں، اب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اور ویسے بھی بھائی مجھے گھر جانے کا بول چکے ہیں، ابھی فوری طور پر لاہور نہیں لے جا سکتے اس ٹھنڈ میں اس لیے میں نے بول دیا ہے کہ ہماری طرف رکیں، تھوڑی دیر تک آئیں گے وہ، تب تک ہم بھی گھر چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سرانے لگا۔ ہاں چلتے ہیں عبداللہ، میرا اسپتال کے ماحول سے جانے کیوں دل گھبرا رہا ہے۔ اوکے میری جان، چلتے ہیں۔ امی کہاں ہیں؟ انہیں بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ وہ سکینہ جلال کی تلاش میں نظریں دوڑاتا پوچھنے لگا۔ حسینہ آنٹی کی کال آئی تھی، ان کی بیٹی کی ممی ہے، آج تو امی وہاں جانا تھا۔ میں نے بولا بھی تھا عبداللہ چھوڑ دیں گے، پر وہ بس جلدی میں نکل گئیں۔ اس کی بات پر عبداللہ سر ہلاتا اسے اپنے حصار میں لیے ہاسپٹل سے نکل گیا۔ 6 ماہ بعد۔ آپ ہی مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ گر جائے گا، وہ گود میں پڑے صحت مند سے بچے کو دیکھتی بولی، تو اس کی بات پر شان سے ہنسی۔ یہ ہسپتال کے کمرے کا منظر تھا۔ زوہا نے کچھ دیر پہلے ایک بہت پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا، جسے دیکھنے سب جمع ہو چکے تھے۔ نہیں گرتا میری جان، پر نرمی سے تھام کر رکھو۔ وہ بیڈ پر چڑھنے کی کوشش کرتی گلائنہ کو اٹھا کر گود میں بٹھاتی بولی تھی۔ غازان اس چھوٹی میڈم کے لیے جوس لینے گیا تھا، جبکہ عبداللہ سکندر بیڈ کے قریب پڑی چیئر پر بیٹھا محبت بھری نظروں سے اپنی زوہا بیوی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اف گل، بہت تنگ کرتی ہو آپ کے بابا بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ زوہا میں اسے قاضی کو پکڑا کر آؤں، بہت تنگ کر رہی ہے۔ وہ ان دونوں میاں بیوی کو پرائیویسی دیتی بہانہ بنا کر کمرے سے نکل گئی، تو عبداللہ مزید اس کے قریب کھسکا۔ یار مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ ہمارا بیبی ہے۔ کل تک تو ایک بیبی تھا، آج 2 ہو گئے، میں بیچارہ کیسے 2 کو سنبھالوں گا؟ وہ زوہا کا ہاتھ لبوں سے لگاتا مصنوعی بے بسی سے بولا، تو زوہا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہینڈسم ڈاکٹر نہیں، 2 نمبر مطلبی ڈاکٹر ہیں آپ۔ وہ اپنا وہی ہاتھ اس کے کاندھے پر جڑ کر خفگی سے بولی، تو عبداللہ سکندر کہکا لگاتا جھک کر اس کے کاندھے پر لب رکھ گیا۔ مسکراہٹ ہونٹوں سے چپک کر رہ گئی تھی، زندگی بہت آسود ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو غازان سامنے آتا دکھائی دیا، موبائل کان سے لگائے ایک ہاتھ میں سنیکس کا بیگ پکڑے وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے قریب پہنچتے ہی کال بند ہو چکی تھی۔ شانی موم کی نرس کی کال آئی تھی، موم کی طبیعت پھر سے خراب ہو رہی ہے، آپ رکے میں گھر چکر لگا آتا ہوں۔ وہ گل کو گود میں اٹھا کر اس کا گال چومتا شانتے کو اطلاع کرنے لگا۔ نہیں میں ساتھ ہی چلتی ہوں، بس زوہا کو بتاؤں، وہ فکر مندی سے کہتی مڑنے لگی جب غازان اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ تھینک یو، دھیمی سی سرگوشی پر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی، جانتی تھی کس لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ رابعہ سکندر 3 ماہ پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں گنوا چکی تھی۔ اس حادثے نے ان کے دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا، کبھی رونے لگتی تو کبھی اونچی آواز میں چلانے لگتی، اور بعض اوقات چپ ہوتی تو گھنٹوں لفظ بھی نہ بولتی۔ ایسے میں غاز کی پریشانی دیکھتے شان سے خود ان کا خیال رکھنے لگی، وہ اللہ کے واسطے انہیں معاف کر چکی تھی۔ رائنا سکندر منظر عام سے ایسی غائب ہوئی تھی کہ کوئی خبر نہ تھی کسی کو اس کی، پر شان سے جانتی تھی اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں دوسرے ناول کے ساتھ، اللہ حافظ۔